हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग समस्त मोर आज गोटे नुआ सकाल को स्वागत आपण मानक आज सकाल सकाल आपण मानक परिया देखुची हजबैंड होटल नवाई परिया आनी आमको भी परिया किसी आम घर पर काढ़ी दे जाऊँगी एवं चलते दिनटा केमती कौन चलो आपण मान सहित टिके मुहूर्त सेयार करी आपण देखते एंजॉय करते माँ को छत देसी छत उपर माँ सब लगे देखते केते सुंदर सिंह होती एति बाहरी मत पठे जाऊँगी मुझे आचार्य सिंह रायता बहुत देखी से टाइप करदेवी से भल पाती सी निजे बहुत बढ़िया रांधती यहाँ ये जो आचार्य सिंह रायता से बढ़िया करती मुझे पसंद यहाँ टे करदे जहाँ से जो कष्ट से लगे जो फलटा हो बहुत खुशी लगे ना ये करें आ भितर सिंहर मंजी गुरा मत भारी बढ़िया लगे वो चलते आज कौन खाଇବା सब बनईदे मुझे आप सेयार करी मुझे आनी बालीजात्रा आदिटा जिन देखे नी थाली मो झील मैंने जो आमर चांद जो कुमार पूर्णिमा चांद करते गोटे थाली करी माँ कहते तू दुईटा थाली कर गोटे थाली कहीं कर मुझे ठीक है बालीजात्रा टाइम गले मुझे आसबि भाभी कि दुईटा थाली भी नहीं आसली मुझे सहित सेयार करनी देखते केमती होम जगन्नाथ फोटो भी अच्छी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा भल है दी जन दुईटा थाली करें उठा आ गए बढ़िया ना मत बढ़िया लगे कहीं चांद चांद बसैला चांद करहब दीप भी आगे थोहब दी जनकर से गोटे थाली करी यहाँ दुईटा थाली हो पार बालीजात्रा गले सब जिन विभिन्न प्रकार जिन आने आगे आनी घर आगे टंगाई देखे दूसरी आपण सहित ये गोटे डिजाइन थी स्वस्तिक चिन्हर घर आगे टंगाई सब हाई चार्ज सब 300-400 एमती कहते लास्ट मोमेंट जहाँ टे कमेला 250 कि 300 एमती भितर आनली दीटा चार्टा यहाँ आ गोटे स्टाइल मिरर लगी बढ़िया आउ सब केते कौन जिन आनी मोर मन ना मुझे समय आउ सेयार कर पारे यहाँ स्वस्तिक चिन्ह होती बढ़िया है आउटे आज ऑनलाइन गोटे झील मुझे जो मो झील बर्थडे गोटे गिफ्ट मैंने मगेदी से तार बैग गोटे केमती कौन पड़ो मुझे जानपारे पंचटा कौन देखा यहाँ ओपन करवा मुझे ओपन करनी आप फ्रंट ओपन करदे केमती कौन पड़ो मुझे जानपारे सान झील कहला मम्मी दीदी गोटे बैग मुझे जिते बैग मगेली से सब यूज करना यहाँ कौन यूज कर मुझे जानी आउरी नुआ नुआ बैग रखी से मैंने यूज जमा करना जोटा मोर पसंद करके से करेंगे खीरा बैग नहीं जाए मुझे करेंगे तो यहाँ पसंद हो नब कि नहीं कह मुझे जानी ये आगे खाली अच्छी टिफिन पशो यहाँ खाली कांदे पकई स्टाइल लगे कथा ये पछपटे अच्छी छोटा एथर कौट पशो बैग ए बुक सब हाँ हाँ अच्छी अच्छी भीतर भी अच्छी ये भल लगे आजकल तो सब स्टाइल मारिक जाऊँगी कॉलेज सब एमती सब अल्प अल्प बुक सब आगे सब केते बुक्स धरी जाते आगे सब ठीक है सीटा मत लगे भल लगुच कि केमती लगे मुझे जानी पसंद हे पानी बटल भी रही छोटे चलो आजकल स्टाइल मारिक सब जाऊँ देखे तो केमती कौन पसंद हो मो झीर मुझे बर्थडे किसी गिफ्ट देते फ्लावरटा बढ़िया थाली फुल हारिका थैले तो नुआ थाली कि सुंदर देखा बढ़िया देखा आउटे कौन देखो यहाँ कार्पेट आनी आपण मानक सेयार करनी माँ गोटे मोर गोटे
माँ को बेडरूम गोटे पकई आठ गोटे पकई आम गोटे बहुत बड़टे था बहुत ओजन हेवी वाला ताकू ओळिला बेले काढ़ी ओळिबाटा भारी असुविधा होता है। ये हल्का अच्छी ये काढ़ी सागे सागे ओळी होची आटा ओळिला बहुत हैरान कितु से आम कतारू आनी लंबाटे था आउ सब आनी भूली जाइए। एटा मत आज रिसीव है ना मुझे आपण मान सहित सेयार करने भर मोर एक कथाटा भी मन पड़गला मुझे जो एटा भी सेयार करती आपण मानक केमती पसंद हो ना कहतु मत तो बहुत बढ़िया लगे फ्लावर ये मत बहुत बढ़िया लगे आ थालीटा भी ठाकुर ए पिला मानक आउ गोटे कौन अच्छे सब यहाँ लगे कि एथरे बोधे हाथ धरिक जाई हे से हिसाब से बोधे चलते रखीदेवी सब आ देखिए मो झी आसू मुझे आपण मान सामने गिफ्टा देवी तार पसंद हेनी कि मुझे जो जिन आनी पसंद हेनी कि सब जिन पिंध देखिए आपण मान सामने के देवी से कौन कह देखिया पसंद हम ना पसंद हेनी देखिए मत जिते जो लगुच जमा पसंद करनी देखिए ये चलते बापा खाया दे बापा इडली सबदिन खाऊँ खटा इडली एटा खटा बेसी हो पारानी किंतु एटा मूला आलू भजा टी साधा यहाँ माने कंपलसरी शाग भजा हो जो कौन शाग हम यहाँ कोशला शाग भाजी टे यहाँ हूँ आमर चना तरकारी साधार कर कखारू फुल भजा करी छात उपर माँ आनी देदेबा ये टे ठंडा करके देवी कहीं टे ठंडा होगा नहीं देदेवी यही सब दी गोटे चलते जी झील को दबा ता गिफ्टा तार पसंद हो ना नहीं देखिए कौन बस पाइलु जो जिन कहली तले ना घर तले अरे तो मो स्वेटर कौन पिंधे है ने तोर गाड़ी चाबी कौ गाड़ी लो ने तोर बर्थडे गिफ्ट वीडियो करियो वीडियो करियो एना बर्थडे गिफ्ट आस्ते मो स्वेटर क्या पिंधे दी बन जाक पिंधु कहीं मोर तुम तो भल हाँ 1000 बैग एटा भल लगुनि भल हाँ भल ना भल मुझे कह पछपटे सब जिन पछपटे गलु मुझे देखी एमती खोलती छिड़ी चेनटा से सब पशो जे कि आगपटे टिफिन पशोनी चलो ना हाँ मो गिफ्ट गिफ्ट से भल लगे मत बढ़िया लगे इधर भल लगे ना से पटू गाड़ी आजिकल को कॉलेज में जाऊँ नहीं कि अल्प अल्प गोटे दुटा ये सब जिनस कौन पड़ी गदाई तो कि भांगे कथा परी ड्रेस तो ड्रेस सब गदाई भांगे ना नहीं हम छोटा बड़ कर तार गोटे अच्छे आउट गोटे तला से जरी भर अच्छे से हैंड धरी नेला भाई एमती हाथ में हाँ चेन चेन से कौट से आर ये अच्छे पसंद है कि मो फ्रेंड मैंने कहीदी मो झी मुझे जो जिन आनी ड्रेस आटिया जहाँ आने भी तार पसंद ना कि पिंध से पिंधिक बुल ना ना
ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଦେବୁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଯା ଭିତରେ ଯାଇକି ଅଛି ଏପଟେ ଯାଇକି ଭିତର ପଟେ ତୋତେ କିଏ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବନି ଆଗ ପଟୁ ଏପଟେ ଚେଞ୍ଜ କଲି ସେଇଟା ଖାଲି କ'ଣ ଇଏ ରହିବ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ରହିବ ବଟଲଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଟଲଟା ରହିବ ବଟଲ ଭିତରେ ରହିବ ତାର ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁ ପସନ୍ଦ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିଲି ଥରେ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖୋଲା ହେଇନି କୁଆଡ଼େ ଥୁଆ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଆଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପକେଇଛନ୍ତି ଧୂଳି ହେଇଯିବ କାଲି ତାହେଲେ ନେଇକି ଯିବୁ କଲେଜ ବର୍ଥଡ଼େ ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି ଅର୍ଡ଼ର କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଆଉ ଆସିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଉଛି ଏବେ ଆଜି ଶାଗ ଭଜା କରିବା ଆଉ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଛ ଆଜି ମସଲା ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବି ଭାବୁଛି ଆଜି ପଖାଳର ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ପଖାଳ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆମର ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ପକାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ମାଛକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଜି ପଖାଳର ଆଜି ପଖାଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିବ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ସାଧା ଟିକେ କରାଯିବ ଆଉ ଇଡ଼ଲି ଖାଇବେ ଖଟା ଇଡ଼ଲି ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଇଡ଼ଲିଟା ଖାଇବେନି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମୋତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ କରିବି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ବଢ଼ିଆରେ ପାରିଦେଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କରୁଥିଲା ଏଇଟା ଲୁଚିଗଲା ବାପା ତାଙ୍କର ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ତକେ ଖୋଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଅସନାଟା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଆମେ ଆଜି ପାଗଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛି ତଥାପି ଆଜି ପଖାଳ ଆଜି ଖାଇବା ପଖାଳ ଆଜି ଖାଇବା ବୋଲି ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ କଲୁ ମାଛ ଆସିଲା ମାଛ ଭାଜିକି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଖାଳର ମଜା ନେଉଛି ଆପଣ ସର୍ଟରେ ଦେଖିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁନା ସାମ୍ନା ଆସ ଆଉ ଆମେ ପଖାଳ ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆରେ କରିଛି ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ମସଲା ଦେଇ କରିଦେଇଛି ଏଠି ବାଇଗଣ ଭଜା କରିଦେଇଛି ମସଲା ଏଠି ମସଲା ଦେଇ କରିଦେଇଛି ଏଠି ପିଆଜ ଆଚାର ତ ଆଚାର ଯାହାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଶାଗ ଭଜା କୁସୁଳା ଶାଗ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲର ଟିକେ ଖଟା ମାନେ ଚକଟି ଚାକଟି କରିଦେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମେ ତ ପଖାଳର ମଜା ନେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରିଦେଉଥିବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲିଠାରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ଭାବୁଛି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ହଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ବିମାରୀରେ ଅଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବିପି ସରି ସୁଗାର ମେଡ଼ିସିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିପି ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଏଇଟା ତ ଜରୁରୀ ଦେହ ପାଇଁ ଏବେ ତ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଗ ହିସାବରେ ଆଜି ମାନେ ମାନେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ପଖାଳଟା କିନ୍ତୁ ତଥାପି କ'ଣ କରିବା ମାଛ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମସଲା ଦେଇକି ମାଛ ଭାଜିଦେବି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ ପଖାଳ ବି ମାନେ ଆମେ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ମା ମୁଁ ଖାଇବୁ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ବି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ଆଉ ବାପା ତ ଇଡ଼ଲି ଖାଇବେ ତଥାପି ଇଡ଼ଲି ବି ବନେଇଥିଲି ବାପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଡେଲି ଇଡ଼ଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତିନି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ 2 ଟାଇମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ଡିନରରେ ଆଉ ସକାଳୁ ତ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଛି ଜୋରେ ଆଉ ତାପରେ ଇଡ଼ଲି କଥା ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ ତୁ ମୋଟା କମିବୁ ତୋର ସବୁ ସୁଗାର ବି ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ତୁ ଖା ସେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରୁ ସବୁ କ'ଣ ଇଏ କରିକି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଇଡ଼ଲି ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବିଳା ଇଡ଼ଲି ଖାଇବାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ସେ ଯେଉଁ ଆଣଟା ସେ ଆମ୍ବିଳା ହେବ ତା ପାଇଁ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ଖାଉନୁ ସାଧା ଆକାରରେ କରି ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାତ ବି ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୁଟି ଭାତ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବାନି ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ତଥାପି ମୁଁ ଭାତ ବେଳେବେଳେ ଖାଇଦେଉଛି ବେଳେବେଳେ ଇଡ଼ଲି ଖାଉଛି ଭାତ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି ମୋତେ ବାପା ବୋଧେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଖାଉନି ବୋଧେ ଆର ମୋଟା କମିନି ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆରସରୁ କିଛି ଖାଉନୁ ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ଖାଉନି ଆଉ ଆମ୍ବିଳା ଇଡ଼ଲି ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେଉଛି ମିଛରେ କହିଲି ନା ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନା ଆମ୍ବିଳା ଇଡ଼ଲି ଖାଇଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ଏମିତି କମିବ ବଢ଼ିବ ମୋତେ ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସତ କଥା ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନିବା କଥା ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଘର ଯାହାହେଲେ ବି ଖାଇ ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷ
ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ ସହିତ ଗପିଲେ ବହୁତ କଥା। ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଫେରେ ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ମିଳିବ, ଏସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଏବେ ହେଲାଣି 4 o'clock ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଖାଇବା ସରିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ, ମା ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଖାଇଲୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେବା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିକି ପଠେଇ ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି। ତଥାପି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଟିକେ କରିବେ, ନ କଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମୋର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କମିଗଲା। ଆଗେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କିଛି ମୋ ତରଫରୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଥିବ। କି ଏବେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ସେଥିରେ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟାଇମ୍ ବି ଦରକାର ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଉଛି। ହୁଏତ ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ କରେ, ଦେଖେ ସେମାନେ। ମୁଁ ଠିକ୍ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପସନ୍ଦ ନହେଲେ ଲାଇକ୍ ନ କରିବେ। ଏବେ ରଖୁଛି, ଆଉ ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନର ନୂଆ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ।